BJP Bodolni Fashingte Kanchanpur ISBTO Khlaijaka Kothumung Panda Tini January Talni Chishalmari Chashalo A Kothumung Panda wa BJP Bodolni Angai Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shah Manjagika Logyo Tongo Tiprasha Hamkrai Montri Vikas Dev Burma Montri Tinku Rai Montri Shantuna Chakma Khobui Kacham MP Repoti Tripura Teitongo BJP ni Dida Nanglai Shoknai Adongro देखिए एडीसी इलेक्शन होने वाला है, बहुत जल्दी होगा और उसको सभी जगह एडीसी एरिया में हम जा रहे हैं। सभी हमारा मंत्रिमंडल और हमारा कार्यकर्ता हमारा जो जितना लीडर्स है सभी लोग सभी जगह जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ आप देखोगे ये जनजातीय अभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो विश्वास और आश्वास ये आज भी आप देखोगे कांचनपुर मंडल में मैं आया और बहुत सारे लोग यहाँ लगभग 235 फैमिली यहाँ पर आया हुआ और इसमें 759 वोटर्स आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। तो सभी जगह जहाँ भी जा रहा हूँ अभी फिर मैं जाऊँगा धमचला में, वहाँ पर भी ऐसा ही है। सभी जगह अब भारतीय जनता पार्टी के बिना अभी ये जनजाति के जो इनका उन्नयन अगर होना है तो एकमात्र ये विश्वास आ गया कि भारतीय जनता पार्टी कर सकते, मोदी जी कर सकते। इसीलिए जहाँ भी जाता हूँ बहुत लोग आ रहे हैं और इतना भारी मात्रा में मैं पहले भी यहाँ पर कांचनपुर में आया हूँ और हमेशा कांचनपुर में एक अशांति का वातावरण हमेशा रहा। अभी मैंने इन लोगों को ये कहा कि शांति होना चाहिए और हम शांति के लिए कभी कभी शक्ति भी प्रयोग करें और लेकिन कानून के दायरे में रखें। और इसीलिए अभी पूरा त्रिपुरा में जिस तरह शांति अभी का वातावरण अभी आया है, कल भी आप देखो ये हमारा डीजीपी साहब ऑलरेडी बोल चुका है 20 साल में इतना माने क्राइम कम हुआ है अबाउट 8.3%। इसको लेके बाहर से भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं और हमारा त्रिपुरावासी जो बाहर रहते थे ये लोग भी आ रहे हैं अभी। तो सभी जगह में जनजाति का जो उन्नयन और जनजाति के एरिया में जो इतना दिन से एक डिवीज़न के राजनीति डिवाइड एंड रूल का राजनीति चल रहा है ये इनको समझ में आया। ये बहुत कमलमती है ये लोग और अभी इनको समझ आया है और मैं समझता हूँ 28 एडीसी का जो आसन है हम आने वाले दिन क्या होने जा रहे हैं आप जितना लोग आप देख रहे हो क्या होने जा रहे हैं आप देखोगे और मैं समझता हूँ सभी सीट भारतीय जनता पार्टी को কেন সেটা হবে সব জায়গায় আমরা ভাইচারা থাকবো। এই যে থানসা বলে আমি তো বলছি থানসা আমরা সবাই থানসা। এখানে এই ত্রিপুরাতে যারা থাকবে জাতি জনজাতি আমাদের মণিপুরি আমাদের মাইনরিটি বাঙালি সবাই আমরা থানসা থাকবো। আমরা একজনের হাত ধরে আরেকজন আমরা চলবো তবেই এই ত্রিপুরাকে আমরা যে ইচ্ছা আমাদের এই ত্রিপুরাকে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা তবেই সেটা সম্ভব হবে। নতুন ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে পারবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে বিকশিত ভারত 2047 আমাদের করতে হবে। এটা শুধু একটা কথার কথা নয়, এটা কিন্তু এই 30 ট্রিলিয়ন যে ডলার সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত যখন হবে দেশ যখন উন্নত হবে তাহলে রাজ্যও উন্নত হবে। আবার উল্টো দিকে রাজ্যও যদি উন্নত হয় তাহলে দেশ উন্নত হবে। আজকে আমরা নর্থ ইস্টার্ন জোনে পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে আমরা জিএসডিপির মধ্যে আমরা সেকেন্ড হাইয়েস্ট উন্নয়ন। আমরা যদি পার ক্যাপিটা ইনকাম দেখি আমরা এটা এরকম কেন হবে? আমরা তো সবাই মানুষ, আমরা সবাই একসাথে আমরা যদি থাকি তাহলে তো এই উন্নয়ন আর উন্নয়নের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে একদিকে আমাদের দেশকে শক্তিশালী করছে, আমাদের আগে যখন আমরা দেখতাম যে পাকিস্তান আমাদের সোলজারদের গলা কেটে ভারতবর্ষে ফেলে রাখত, এখন কি বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি किसी को छोड़ूंगा नहीं और যা যা বলছেন সেইভাবে উনি কাজ করছেন। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, এয়ার স্ট্রাইক আর এবার অপারেশন সিন্দুর
26 জন নাগরিককে পর্যটক একজন আমাদের সে নেপাল থেকে এসেছিল, তাদের যারা খালি বিয়ে করেছে সেই সব আমাদের মেয়েদের সামনে তাদেরকে বেছে তাদেরকে খুন করা হয়েছে। তারা কোন ধর্মের তার উপর ভিত্তি করে খুন করেছে বন্ধুগণ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি 26 জনকে মেরেছে 26 মিনিটের মধ্যে। 9টা থেকে 10টা যে টেররিস্টদের ঘাঁটি সেগুলোকে পূর্ণরূপে সেগুলোকে ধ্বংস করেছে। এই হচ্ছে আমরা যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমরা যেই কারণে উই আর ইন সেফ হ্যান্ড। আজকে আমরা এই কারণে আমরা একটা ভরসা আছে। আজকে ভারত এত উন্নত দিকে যাচ্ছে। আজকে আমাদের জিডিপি যদি দেখি অন্যান্য দেশের তুলনায়, সেখানে প্রায় আমাদের এখন 8%-এর উপরে আমাদের জিডিপি বাড়ছে, জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে। আর আমেরিকার মতো জায়গায় 2%, অন্যান্য জায়গায় এরকম 1%। এগুলো বুঝতে হবে। আমাদের দেশকে যদি শক্তিশালী করতে হয়, আমরা যদি সবাই এই থামসা যাকে বলে ইউনাইটেড থাকি, তবেই আমরা কিন্তু এই রাজ্যকে শক্তিশালী করতে পারবো। বিকশিত ত্রিপুরা হলে বিকশিত ভারত 2047 হবে। বিকশিত ত্রিপুরা যদি থাকে ফ্রন্ট रिगनाय नायथक रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिओ बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुं नंबर 87878315552 82589191718119938548548